नमस्कार दर्शक बंधु मु छतीसा भाई कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। छतीसा भाई छतीसा कथा दर्शक बंधु फनी जो बात्या है फनी पर आसिक आमर नरेंद्र मोदी जो 24,000 कोटी टंका देते नवीन पट्टनायक सब बांटिया खोर्धा कटक आ पुरी हिसाब पाई नवीन हिसाब आसी पहुँचगले ओडिशा नवीन निवास नवीन बाबू पाछठी नहीं भितर को दी जनकर हिसाब पत्र है आउ वार्तालाप है आज्ञा केमिति वार्तालाप है से कथा जाना पूर्व मो चैनल को जब सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब करूँ गोटाए सब्सक्राइब मात्र लाइक देवे कथा शुणला कमेंट देवे जदि भूल भाल रहा मत कहे टी आम परिवर्तन करिया कौन हाँ देखु आज्ञा केमी आसिकी मोदी नवीन बाबू पचार नवीन बाबू उत्तर दौरान मोदी भी कथार कथा आड़ुं हाँ शुणु। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार 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 बस बाल रे बस आपण माने खुशी तो हाँ मु खुशी अच्छी आपण खुशी तो बहुत खुशी अच्छी आपण माने खुशी तो हाँ नवीन बाबू ताले ओडिशा कुआड़े आए एपाई आईली 24,000 कोटी टंका जो आपन को देली तार टिके हिसाब नेबिनी कुआड़े हिसाब मत तो ये फोन खाई गलनी देख मु केमती झड़ी गलनी हाँ देखी पारुची आपन झड़ी गलनी हेले आपनकर तो किछि खाइया पिया असुविधा नाई फनी पर आपन को मोरे होनी लागी जाइछि आपन काई झड़ी गलनी बात बजन चारियाड़ जा बोली कि देखी मो ये ग्वारे में जेत उफ माइंड करब कोमा जमा तो कोटी शांति नहीं खुशी रही भी कोट। अच्छा नवीन बाबू तुमको मु 24,000 कोटी टंका देली तार हिसाब मु नेबिनी मत टिके हिसाब देखाओ कुआने हिसाब दे मो सब काटक पूरी भुवनेश्वर काटक वर्धा पूरी सब ब्लॉक स्टार रे कलेक्टर को जारिया बांटी दे पैसा तो मो बैकग्राउंड ना 5 पैसा भी ना ओ आउ ये जो कालिया योजना पैसा आउ देबे कहीं दबनी मो बैकग्राउंड ना मु भाविली ए 24,000 टाका कैच खेटे सैत्र कालिया योजना पैसा देवी हेले तो बळिने ओ बळिलानी ना ओ सेति पई आपण खुशी ना क्वारी जो मत खुशी ना। अच्छा 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 नवीन बाबू ये जो कालिया योजना परे आ गोटे कि योजना करियो मु सुनुथिली बालिया योजना कि योजना बालिया योजना ओ बाड़िया योजना नहीं बाड़िया योजना कालिया बाड़िया कालिया योजना कहली कालिया खुशी अच्छी बाड़िया योजना ना कले बाड़िया मान दुख करबनी ओ सेति पाई करिवो आ गोटाए खाई छाड़ुछ नवीन बाबू सुभद्रा योजना करूना क्वारी 2024 मास इलेक्शन जादी मो पड़ी चेड़ा भी जेत भी बड़ी सुभद्रा योजना क्वारी हो जाबत्य टंका ताले सेठी मारुछ आ क्वारी ओळेपुर मक बहुत मत देखुन मोर अवस्था स्वाचनीय ओहो। अच्छा तुम जो ब्लॉक स्तर रे जो टंका देलो तार हिसाब मागुच तो हाँ हिसाब क्वारी मागे पहला चुआ खाइले तो खाइले कलेक्टर RI BLW ए सब खाइले हाँ तहसीलदार भी खाइछे ओ सब खाइले आओ क्वारी मो छुआड़ी कल जाइतिली मते घुआड़ी संवर्धना मिले पोरी गली संवर्धना मिले क्वारते गली संवर्धना मिले सबुटे काली बेजड़ी जिंदाबाद हो
ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ ରହିଥା 2019 ମସିହା ଭାଇ ଓ ବେହେନ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଟିବ କୁଆଡ଼େ ଚାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଲି ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ କ୍ୱାତା ବଜନ ନାରାୟଣ ଗାର ଚାରିଟା ଚେନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦ ପଦ୍ମ ତାମର ପଦ୍ମ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଚକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଗଦା ଚିହ୍ନ ମୋର ତାମର ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଗଦା ଚିହ୍ନ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କାହିଁକି କରିବୁ କ୍ୱାତଡ଼ା ବହୁଛୁ 2024 ମସିହାରେ ଘରେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମାଡ଼ ପେଟି ହବ ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ଗଦା ତମର ଚକ୍ର ତମେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ କୋରେ କେତେରେ ଆଳୁ କାଟି କାଟି ଆସିବ ମୁଁ ଗଦିରେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମାରିବି ହୋ କାହିଁକି କଥାଟା ବୁଝୁନ ଘରେ ପଇସା ମୋର ଖାଇ ମୋତେ ଭୋଟ ନଦେଲେ ଗଦିରେ ବାଡ଼େଇ ମାରିବି ହୋ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ନବୀନ ବାବୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି 600 କିଲୋମିଟର ପବନ ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ହଁ ତମେ ଦେବ ଓ ମୁଁ ଦେବି मेरे भारी हो बेहनू ओडिशा को टंका दे ମୁଁ ଚାହା ବିକାଳିରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି मेरे भाई ଓ ବେହେନୁ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଲଣି ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ କରି ବସିବା ପାଇଁ मेरे भाई ଓ ବେହେନୁ ଏମ୍ ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବି ମୋ ଭାରତ ଦେଶ ତ ପୁରା ଋଣ ହେଇଯିବ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ମୋର ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ଋଣ ସୁଝି ଦେବି ହଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ ଚାହା ଫା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ସବୁ ଦେବି ଚା ତାଣ୍ଡ ଚା କପି ତାଣ୍ଡ କାପି ଦାଣ୍ଡ ପିଆରୁ କ'ଣ ପିଇବ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗେବି ମୋର ପିଏ ପାଣ୍ଡେ ଅଛି ପାଣ୍ଡେକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଦେବ ଶୁଣ ମୁଁ ରହିଲି ମୋର ବେଶୀ ଗପିଲି ମୋର ବିପି ବଢ଼ିବ ଏଣୁ କରି ଗୋଟେ କଥା ଘର ଖାଇ ପିଇ ଛାଇ ପଡ଼ କାଲି ସକାଳ ବାଟିଲେ କୁଆଡ଼େ ବସିକି ଗପିବ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଛତିଶା ଭାଇର ଛତିଶା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ରହିଲି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଲି ନମସ୍କାର।